Je vais donner le cours de français avec le livre de français. Donc, d'abord, prenez votre livre à la page 304 avec le livre 6 et on va faire quelques exercices ensemble et on va commencer avec exercice 13. Et c'est donc à la page 386. D'abord, on va lire une fois la conversation. C'est une conversation entre Isaac et Jeanne. Ils veulent surprendre leurs parents avec un petit déjeuner et ils vont au supermarché, mais d'abord, ils doivent faire une liste de courses. Et voilà leur conversation. Je vais lire la conversation avec vous, donc lisez et écoutez. Je note aussi de l'eau plate ou de l'eau gazeuse? Non, il y a de l'eau en réserve dans le garage. Alors, au rayon boulangerie, je dois acheter 4 petits pains pour papa, 3 pains au chocolat pour moi. Autre chose? Je prends un pain blanc pour maman. Et toi? Non, normalement, maman mange du pain gris. Elle ne mange jamais de pain blanc. Je note un pain gris alors? Non, non, moi je prends des céréales et pour maman on prépare un smoothie. D'accord. Après, on achète de la viande, de la charcuterie, oui, du jambon et des saucisses pour papa. Ok. Au rayon boucherie, du jambon, 2 saucisses et après? Bon, au rayon crèmerie, tu peux acheter 6 œufs, du fromage, du beurre, du lait et des yaourts. Pas trop vite, Jeanne. Tu dis du beurre, du lait et des yaourts. Non, non, je n'achète pas de yaourts. Il y a des yaourts dans le frigo. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Voilà. Lis la conversation et puis on doit classer les mots en bleu dans le cadre à la page suivante. Voilà le cadre. Dus we moeten de woordjes die in het blauw staan in de tekst in het juiste vakje in de kader gaan zetten. Alors, la colonne à gauche, je précise combien je peux compter. We gaan het over hoeveelheden hebben. Dus in deze linkerkolom moet je dus de woordencombinatie in het blauw schrijven als je precies weet over hoeveel dat het gaat. Dus als je ze kan tellen. Dus we hebben daar een telwoord nodig. À droite, je dis ce que je veux et je ne précise pas combien. Je ne peux pas compter. Hier moeten we dus de blauwe woorden gaan schrijven waarbij we niet weten over hoeveel dat het gaat. Dus er is geen hoeveelheid bij vermeld. We gaan eens zoeken. De eerste woordencombinatie die we tegenkomen is hier de l'eau. Zie je daar een telwoord voor staan? Nee, dus ik weet niet over hoeveel dat het gaat. Dus die moeten we aan deze kant zetten. Voilà. Het gaat gewoon over water. Ik weet niet over hoeveel water. Puis, 4 petits pains. Waar moet die? Moet die links of moet die rechts? Dus links is dat ik echt precies weet hoeveel, rechts niet. 4 petits pains. Je ziet er inderdaad het woordje 4 voor staan, 4. Dus die moet aan deze kant. Ik weet over hoeveel broodjes dat het gaat. 4 broodjes. Et puis, 3 pains au chocolat. Waar moet die? Kan ik het tellen of weet ik niet over hoeveel dat het gaat? Ja, die kan ik tellen. 3
chocoladebroodjes. De 3 duidt hier de hoeveelheid aan. Als je nu wilt, mag je dit filmpje op pauze zetten en de blauwe woorden zelf proberen in de juiste kolom te zetten. Vind je dat te moeilijk, dan doe je het samen met mij. Dan, un pain blanc. Je ziet daar het woordje un voor staan, dus daarom moet die ook aan deze kant. Ik weet over hoeveel dat het gaat. Du pain gris. Daar heb ik geen telwoord voor staan. Grijs brood, maar hoeveel wordt er niet bij gezegd. Dan des céréales. Ook hier heb ik geen hoeveelheid ervoor en moet die dus hier staan. En dan tot slot de la viande. Waar moet die nog? Hier weet ik inderdaad ook niet over hoeveel dat het gaat. Vlees. Maar hoeveel staat er niet bij. Dus het duidelijke verschil tussen de twee kolommen is links. Je précise la quantité, j'utilise un nombre. Dus hier staat duidelijk een telwoord voor. Ik weet over hoeveel broodjes, chocoladebroodjes, broden dat het gaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Dus als er een telwoord voor staat, gewoon heel duidelijk, net zoals in het Nederlands, het telwoord en dan het woord erachter. Ja. Aan deze kant weet ik niet de hoeveelheid. Ja, je ne précise pas la quantité. En dan een heel belangrijk verschil met het Nederlands, en daar gaat dus de les vandaag ook over. J'utilise l'article partitif. Er is een groot verschil met het Nederlands. Ja? Wij zeggen hier bijvoorbeeld, ik eet vlees. Als wij geen hoeveelheid hebben, dan zetten wij daar ook niks voor. Vlees. Je weet niet hoeveel, maar we zetten ook niks anders daarvoor. Let op, in het Frans is dat anders. Als er geen hoeveelheid voor staat, dan zet je er een article partitif voor in het Frans. Je ziet dat hier bij die voorbeeldjes al, die de, l'apostrof, du, de la, dat is l'article partitif. En je ziet dat dus hier ook, ik eet vlees, wordt je mange de la viande. Ik drink water, je bois de l'eau. Dus dat is een heel belangrijk verschil met het Nederlands, tussen het Nederlands en het Frans. Dus wij zetten niets ervoor als er geen hoeveelheid is. In het Frans moet je er dan wel l'article partitif voor zetten. Je mag dat zeker ook, het staat al eens gemarkeerd, maar je mag dat zeker nog eens goed aanduiden, het verschil tussen die twee. En ook dat dat hier anders is dan in het Nederlands. Nu, hoe gaan we dat doen? Ja, wat is dat l'article partitif? Wat moet ik daar dan precies voor zetten? Voilà, on va compléter le tableau avec les articles partitifs. D'abord ici au masculin. Qu'est-ce que ça veut dire en irlandais? Tu le sais encore? Mannelijk. Puis au féminin, vrouwelijk. Ici au singulier, ça signifie enkelvoud. Et au pluriel, meervoud. Donc, d'abord, au masculin singulier, donc pain, ça c'est un mot masculin et c'est un singulier, donc, alors l'article partitif est du pain. In het Nederlands betekent dat dus gewoon brood. Die du vertalen we niet, maar je hebt die in het Frans wel nodig. Au pluriel céréales, ça c'est un mot masculin et c'est au pluriel, vous voyez le S. Alors l'article partitif est des. Puis au féminin et au singulier viande, alors l'article partitif est de la viande. Et au pluriel, c'est aussi des pommes de terre.
féminin et pluriel. Et puis, on a ici eau plate et huile. Alors, on va mettre un apostrophe, une apostrophe, voilà, de l'eau plate et de l'huile. We kennen dat regeltje eigenlijk wel al. Dus als je woord begint met een klinker of doffe H, donc une voyelle ou un H muet, alors on va utiliser de L apostrophe. Voilà. Het is heel belangrijk dat je deze goed kent, dus die moet je echt studeren. En nogmaals, wij zetten die in het Frans erbij als er geen hoeveelheid is. In het Nederlands vertaal je die niet. Puis, on continue à la page suivante. Voilà, exercice 14. Observe les phrases en rouge dans le dialogue. Complète la règle. Donc, on va regarder de nouveau la conversation. Voilà. Voilà, une phrase en rouge. Elle ne mange jamais de pain blanc. Zie je al een belangrijk verschil? Hier stond un pain blanc, hier stond du pain gris, maar hier staat nu elle ne mange jamais de pain blanc. Waar zou dat mee te maken hebben, denk je? Met de ontkenning die erin staat. Er staat nog een zin in het rood. Non, non, je n'achète pas de yaourt. Je ziet hier weer, hier stond de yaourt. En dat wordt hier ineens de yaourt. Je ziet hier weer dat de zin ontkennend staat. Dus als we nu even teruggaan naar oefening 14. Voilà. Dus, wat gebeurt er bij ontkennende zinnen? Hier hebben we een gewone positieve zin. Je bois du lait. Wat hadden we gezien? Wat gebeurt er met die du na de ontkenning? Dat wordt de. Je ne bois pas de lait. Je bois encore du coca. Je ne bois plus de coca. Je bois toujours de l'eau gazeuse. Je ne bois jamais d'eau gazeuse. Let ook op, hier als je woord weer begint met een klinker of een doffe H, kap je de D ook af met een apostrof. Je mange toujours des céréales. Je ne mange jamais de céréales. Donc, la règle est du, de la, de l'apostrophe et de devient de ou des apostrophes après ne pas, ne plus, ne jamais, après la négation. Dus let goed op, die du, de la, de l'apostrof en de, dat verandert in de na de ontkenning. We hebben die regel ook al gezien bij de ontkenning. Weet je nog dat un en de ook de worden na de ontkenning? Dat hadden we al gezien. Die regel kunnen we eigenlijk dus nu verder aanvullen met l'article partitief. Die worden dus ook de na de ontkenning. Puis, exercice 15. Observe les phrases en rouge et complète la règle. D'abord, une petite conversation. Tu es sûr? Oui, regarde. Ce ne sont pas des yaourts, c'est du fromage blanc. Alors, j'achète des yaourts ou pas? Oui, oui. Dans le smoothie, je mets du yaourt. Encore pour le smoothie, au rayon fruits et légumes, il faut aussi une pomme, des fraises, des framboises, des bananes. Et au rayon épicerie, du sucre, pas si vite, des framboises, des bananes et du sucre. Voilà, j'ai tout noté. Parfait. Alors, les phrases en rouge, ce ne sont pas des yaourts, c'est du fromage blanc.
Wat zien we hier nu? We hadden juist gezegd, hier staat het regeltje nog, dat dat artikel partitief de werd na de ontkenning. Maar, ce ne sont pas des yaourts, is een zin met een ontkenning in, maar toch staat hier nog de. Weet je nog wanneer en un en de ook bleven na de ontkenning? Weet je nog bij welk werkwoord dat was? En dat is ook het werkwoord hier in de zin. Juist, na être. Dus als je werkwoord être is in de zin, dan verandert er niets bij de ontkenning. Donc, c'est du lait devient, ce n'est pas du lait. Niets verandert. Het blijft hetzelfde, want mijn werkwoord is être. C'est de la confiture de fraises, ce n'est pas de la confiture de fraises. C'est de l'eau gazeuse, ce n'est pas de l'eau gazeuse. Ce sont des céréales, ce ne sont pas des céréales. Dus in de zinnen verandert er niets na de ontkenning, omdat het werkwoord être is. Donc, ne plus être plus pas plus ou jamais, plus du, de la, de l'apostrophe de, plus non, plus het zelfstandig naamwoord. Dus hier verandert er niets. Dus kort samengevat, du, de la, de apostrof en de worden na de ontkenning de, behalve als het werkwoord être is. Dan niet. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais vous expliquer encore les exercices que vous devez faire. Alors, vous commencez avec exercice 16. Qu'est-ce que tu bois d'habitude? Donc, vous allez noter 5 phrases sur une feuille et vous commencez votre phrase chaque fois avec au petit déjeuner, à midi avec un repas chaud, etc. Et puis, tu choisis ce que tu bois. Dus je schrijft 5 zinnen op een apart blad dat je tussen je cursus steekt. Je begint telkens met hier een van de tijdsbepalingen en dan zeg je wat je drinkt. Par exemple, d'habitude, au petit déjeuner, je bois du jus d'homme, du lait, du jus d'orange. Tu peux choisir. Wat drink jij 's morgens, 's middags, in de zomer, in de winter en wanneer er een feestje is. Puis, vous allez faire exercice 18. Voilà. Faites comme dans le modèle. De nouveau, vous allez noter les phrases sur la feuille et vous allez faire des phrases. Donc, d'abord, une phrase positive. Donc, normalement, Lucas boit du café. Faites attention, article partitif. Et puis, vous allez faire la phrase négative avec la négation. Mais aujourd'hui, il ne boit pas de café. Dus je schrijft telkens eerst de mededelende, gewoon de positieve zin. En daarna schrijf je de negatieve zin. Let natuurlijk ook op wat dat met jouw article partitief doet. Hè. Puis, exercice 19. Tu es un bon cuisinier. Barre les ingrédients intrus. Explique comme dans le modèle. Donc, une omelette au jambon. Voilà les ingrédients, mais quels sont les intrus? Welke ingrediënten horen niet bij het gerecht een omelet met hesp? Die moet je doorstrepen. Je ziet dat dat champignons zijn en tomaten. Dus die doorstreep je. Et puis, vous allez noter une phrase, de nouveau. Dan ga je een zin schrijven. Dans une omelette au jambon, il y a des œufs, du jambon, du sel, du poivre et du beurre.
Dus in een omelet met hesp is er eieren, of zijn er eieren, hesp, zout, peper en boter. Let op dat je voor elk woordje l'article partitief zet. Want we gaan geen hoeveelheid aanduiden, dus hebben we die wel nodig. Met degene die je doorstreept hebt, daar ga je daarna een ontkennende zin mee maken. Donc, dans une omelette au jambon, il n'y a pas de tomates, pas de champignons. Goed, dus zo doe je dat voor die 4 gerechtjes hier. Dus je doorstreept eerst wat daar niet in hoort te zitten. Dan maak je een positieve zin met de ingrediënten die je nodig hebt. En let dus op dat je het juiste artikel partitief gebruikt. En daarna maak je dus telkens een ontkennende zin met de dingen die jij doorstreept hebt. Let dan ook weer op met wat er gebeurt na de ontkenning met dat artikel partitief. Et enfin, vous allez faire exercice 21. Vous allez noter de nouveau 5 phrases sur la feuille et vous allez écrire 5 phrases de maman ou papa, de ta sœur, de ton frère, tu peux choisir. Ja, dus je gaat nu niet over jezelf afschrijven, maar over je mama of je papa of je zus of je broer. Je mag kiezen. En je gaat dus 5 zinnen schrijven over wat zij 's morgens of 's middags of 's avonds eten, drinken. Weer belangrijk dat je geen hoeveelheden aangeeft, maar dat je dus dat artikel partitief gaat gebruiken in het Frans. Dus je moet hierbij niet naar het voorbeeldje kijken. Je moet geen vraag en antwoord noteren, maar gewoon 5 zinnen wat je mama 's morgens bijvoorbeeld drinkt. Als ik dat voorbeeldje even voor mijn mama maak, dan zou dat zijn: Ma mère boit du café le matin. Dat zou 1 zin kunnen zijn. Wat zou ik nog kunnen zetten? Elle mange du pain gris le matin. Hier staan maar enkele mogelijkheden. Je mag er natuurlijk zelf ook altijd dingen aan toevoegen. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.